Hello everyone, welcome to Assam Wi-Fi Study. আজি আমি আলোচনা কৰিম যোৱা বছৰৰ 2020 চনৰ আসাম পুলিচৰ প্ৰশ্ন কাকতখন। 1 নম্বৰত আছে লতাকটা run was fought during which Ahom rulers period? কোনজন আহোম স্বৰ্গদেউৰ সময়ত লতাকটা run আৰম্ভ হৈছিল? লতাকটা run হৈছিল স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহ। Number 2, Khajuraho temple was constructed in the period Chandela dynasty. Chandela dynasty সময়ত Khajuraho temple construct কৰা হৈছিল আৰু Khajuraho temple আছে মধ্যপ্ৰদেশত। মধ্যপ্ৰদেশত আছে Chhatarpur districtত। Chhatarpur districtত আছে Khajuraho temple মধ্যপ্ৰদেশৰ Chhatarpur districtত আছে। Number 3, in collaboration of David Hare and Alexander Duff, who among the following established Hindu college at Kolkata? Answer হ'ব Raja Ram Mohan Roy. Hindu college at Kolkata established হৈছিল 1870 চন। চনটো যদি আহে 1817 হ'ব। Okay, number 4, which of the following jewelry women do not wear on their neck? জোনবিৰি ডিঙিত পিন্ধে, গলপাতা ডিঙিত পিন্ধে, দুগদুগিও ডিঙিত পিন্ধে, থুৰিয়াটো ডিঙিত নিপিন্ধে। Okay, number 5, Heraka cult refers to, answer to হ'ব Zeliangrong tribe. Zeliangrong tribe. Number 6, which folk theatre has its Ankia Bhauna of Assam? Yakshagun. Number 7, Siang joined by Lohit and which other river makes the river name as Brahmaputra? উত্তৰটো হ'ব Dibang. Number 8, which award is given to young below 40 years and promising writer writing in Assamese for their works of literacy criticism of creative literature? উত্তৰটো হ'ব মুনিন বৰকটকী award. Number 9, who was the first scholar to decipher the Ashokan inscriptions? James Prinsep. Number 10, who established the Barpeta Satra in Barpeta? Barpeta Satra কোনে স্থাপন কৰিছিল? মাধৱদেৱ. The head office of the NABARD is Mumbai. NABARDৰ head office ক'ত আছে? মুম্বাই। মুম্বাই স্পেলিং ভুল হৈ আছে। Okay, number 12, who was the writer of Namghosa? Namghosa কোনে লিখিছিল? মাধৱদেৱ। Number 13, who was the first king of Koch dynasty? কোচসকলৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ব বিশ্বসিংহ। Number 14, what is the full form of NEP? NEP full form কি? National Education Policy. What occasion is celebrated on 10 December? 10 December কি ডে হিচাপে সেলিব্ৰেট কৰা হয়? উত্তৰটো হ'ব Human Rights Day. Okay, B আছে National Flag Day. National Flag Day 7 December সেলিব্ৰেট কৰা হয়। তাৰ পাছত আছে C Army Day. Army Day পতা হয়, সেলিব্ৰেট কৰা হয় 15 January. 15 জানুৱাৰীত আৰ্মি ডে সেলিব্ৰেট কৰা হয়। আৰু যদি আমি কওঁ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি চিফ 2021ৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি চিফ কোন বুলি ক'লে আমি ক'ম জেনেৰেল মনোজ মুকুন্দ নৰৱনে।
okay 2021 ইণ্ডিয়ান আৰ্মি চিফ হ'ল জেনেৰেল মনোজ মুকুন্দ নৰৱনে ঠিক আছে ডিট কি আছে নেভি ডে হ'ল 4 ডিচেম্বৰ নেশ্যনেল ফ্লেগ ডে 7 ডিচেম্বৰ নেভি ডে 4 ডিচেম্বৰ আৰ্মি ডে 15 জানুৱাৰী Human Rights Day 10 December. Okay, 16 number. Who was known as Bihogi Kobi? সকলোৱে জানে ৰঘুনাথ চৌধুৰীক আমি বিহগী কবি হিচাপে জানো 17 Panidihing Birds Sanctuary is located in which of the following district of Assam? Panidihing Birds Sanctuary ক'ত আছে অসমৰ শিৱসাগৰত আছে 18 During which Ahom king reign the Saraighat battle was ended with decisive win over Mughal কাৰ দিনত আছিল উদয়দিত্য সিংহ Number 19 Pongal is the festival of which state কোনখন ষ্টেটৰ ফেষ্টিভেল হয় পংগল তামিলনাডু Number 20 Which community celebrates Vasudima festival কোনটো কমিউনিটিয়ে সেলিব্ৰেট কৰে ডিমাসা 21 Who reconstructed the Haygrip Madhav temple কোনে ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিল ৰঘুদেৱ নৰনাৰায়ণ Haygrip Madhav temple ক'ত আছে হাজো কোনখন পৰ্বতত আছে মণিকুট হিল হাজোৰ মণিকুট হিলত Haygrip Madhav টেম্পল আছে Haygrip Madhav মন্দিৰ আছে নেক্সট নাম্বাৰ Dr. Bhupen Hazarika Setu or Dhola Sadia Bridge is located on which river কোনখন নদীৰ ওপৰত আছে লোহিত 23 Reorganization of states in India in 1956 based on answer language 24 The Yandabo Treaty was signed in 1826 between answer to hobo East India Company and Burmese 24 Who among the following Mughal kings has sent Raja Ram Mohan Roy as his envoy to London Akbar II 25 What was the founder of Pala dynasty of Kamrup Pala dynasty founder কোন হয় ব্ৰহ্মপাল 26 The smallest national park of Assam is Orang ইয়াৰ এৰিয়া হ'ব 79 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ আৰু দুখন আগতে কেইখন আছিল পাঁচখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছিল অসমত এতিয়া হ'ল সাতখন নতুনকৈ কোন দুখন হ'ল ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু দিহিং পাটকাই ৰায়মনা আৰু দিহিং পাটকাই ৰায়মনা ক'ত আছে ৰায়মনা আছে কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গোসাইগাঁৱৰ ফৰেষ্ট ডিভিজন কচুগাঁও ফৰেষ্ট ডিভিজন আৰু দিহিং পাটকাই আছে ডিব্ৰুগড় আৰু তিনচুকীয়াত নেক্সট নাম্বাৰ Which one of the following Vaishnava saint of medieval Assam founded Mayamara Satra উত্তৰটো হ'ব অনিৰুদ্ধ দেৱা 28 Who is the author of the book Belimar Buronji Belimar Buronjir লেখক কোন বিশেশ্বৰ বৈদ্যধীপ 29 What is the India's ranking in World Competitiveness Index 2020 43 rank Number 30 Which was the first newspaper published in India Bengal Gazette 31 The first women university in Assam Women's University is located in
অসমৰ আসাম উইমেন্স ইউনিভাৰ্চিটি ক'ত আছে যোৰহাটত আছে 32 who was given the title of Rasaraj to Lakshminath Bezbarua লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক ৰসৰাজ উপাধিটো কোনে দিছিল অসম সাহিত্য সভা চনটো হ'ব 1931 শিৱসাগৰ অধিৱেশনত অসম সাহিত্য সভাই ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক ৰসৰাজ উপাধি দিছিল Number 33 Who one is the only Assamese who represented India in the first round table conference held at London in 1930 উত্তৰটো হ'ব চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা 34 হুদুম পূজা is celebrated by which district of Assam অসমৰ কোনখন জিলাত হুদুম পূজা চেলিব্ৰেট কৰা হয় উত্তৰটো হ'ব গোৱালপাৰা হুদুম পূজা কোনে চেলিব্ৰেট কৰে কোচ ৰাজবংশীসকলে Number 35 Who is the author of the book History of Assam Rifle History of Assam Rifler author কোন L.W. Shakespeare Number 36 In which of the following year Mahatma Gandhi did not come to Assam 1921 ত আহিছিলে 1926 ত আহিছিলে 1934 ত আহিছিলে 1942 ত অহা নাছিলে উত্তৰটো হ'ব 1942 37 Assam shares eastern side interstate boundary with Manipur. Number 38. Which two Assamese novels were written based on World War II? উত্তৰটো হ'ব Jangam and Daur আৰু Nai. Number 39. The national motto of India, Satyameva Jayate, inscribed below the emblem of India is taken from উত্তৰটো হ'ব Mandaka Upanishad. Number 40. Who was the contemporary king of Bhaskara Burman of Kamrup Kingdom? উত্তৰটো হ'ব Harshavardhan. Number 41. In which of the following district, spelling bhul, Chief Minister of Assam has recently inaugurated a biodiversity park named Sahityarathi Lakshminath Bezbarua Sahitya Manishi Upavan. উত্তৰটো হ'ব মৰিগাঁও. Number 42. Choose odd one. Admiral. 43. Who was the founder of the Jorhat Sarvajanik Sabha? Jorhat Sarvajanik Sabhar founder কোন হয় Jagannath Barua. Okay, next 44 number. Disaster Management Act was made in Disaster Management Act কেতিয়াৰ পৰা start হৈছিল 2005 ৰ পৰা 45 Who created the Khalsa Path by giving Amrit to Sikhs? উত্তৰটো হ'ব Guru Gobind Singh. Number 46 Recently which military satellite has been successfully launched by Iran? Noor 1 launch হৈছিলে. Number 47 Hasang festival is celebrated by Hasang festival কোনে celebrate কৰে ৰাভাসকলে. Number 48 In which session Indian National Congress adopted resolution on fundamental rights? উত্তৰটো হ'ব Karachi. 49 The Union Cabinet has approved extension of Pradhan Mantri Bhaya Vandana Yojana PMVBY up to which date? 31st March 2023. Number 50 Kanaklata Barua became a martyr of which of the following national movement? সকলোৱে জানে Quit India movement. 51 Hirako Dam is built on which river? উত্তৰটো হ'ব Mahanadi. 53
Which of the following foreign travelers elaborately discussed about diamonds and diamond mines of India? উত্তৰটো হ'ব জিন বাপ্টিষ্ট টেভেৰ্নিৰ জিন বাপ্টিষ্ট টেভেৰ্নিৰ Okay, 54. Which of the following is not permanent member of UN Security Council? উত্তৰটো হ'ব জাপান UN Security Councilৰ permanent member কোনখন country নহয় জাপান Okay, next number. Who found the Asamiya Sangrakshini Sabha? উত্তৰটো হ'ব কি হ'ব অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী 56 number. 56. During Ahom administration, the Pikes working as tenants in the private landed estates of Novel were called Bilatias. Number 57. Who was the writer of A Whole Inscription of Pulakeshin II? Uttorto hobo Ravi Kirti. 58. Who among following was the author of নো চিফিৰ কোনে লিখিছিল আমিৰ খুসৰাও 59 Vaishakha and other state of Rajasthan case in associated with answer sexual harassment of women at workplace next number 60 Choose or find odd word. Mahanadi, Kaveri, Narmada, Krishna. Narmada. 63. Who among the following was the martyr to sacrifice his life during Quit India movement? Uttorto hobo Madan Barman. Madan N hobo. 64. Which one the following event is not true with the year? Quit India movement 1942, civil disobedience movement 1930, non-cooperation movement 1929. Gutekhini correct. Rowlatt Act ketia hoisil 1919. Number 65. Which one of the following statement is not true in case of India? Okay, India is not a secular country. Etu correct nohoy karon India is a secular country. Number 66. Which port located in the Malabar coast of India famous for ancient Indo-Roman trade with Mesopotamia? Answer to hobo Tamraliptai. আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি চাই নিশ্চয় উপকৃত হ'ব যদি ভিডিঅ'টি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব Thank you.